प्रभु महानामर गौरव हो परमेश्वर प्रतीकों कहती कि मनुष्य मनर गति चक्षुर दर्शन से चलिबार स्वतंत्रता पाई किंतु से जानी रखा दरकार परमेश्वर ताहार प्रत्येक कर्मर विचार करिवे एणु एही धरा पृष्ठ रे आमर प्रतिटी कर्मर जे आम्भ मानकर हिसाब देबाको पड़िबो एहा जानी आमने अपना अपना विषय सावधान हेबा उचित। प्रिय ईश्वर लोक माने एई धरा पृष्ठ रे थिला बेले परमेश्वर आम्भ मानकर विचार करंती आउ आम्हे माने केतेकंक उपरे परमेश्वरंक विचार होइथिबार विषय को आम्हे माने देखि अछु आजिर पूर्वाह्न बेलार अधिवेशन रे मने मने लागुथिबो एई प्रकार परमेश्वर यदि विचार करी दंड दियंती यदि आम मानकर प्रतिटी अपराधर दंड जदि आम मानक एई धरा पृष्ठ रे मिले एथिरे कोन लाभ ईश्वर लोक माने परमेश्वर समस्त अपराधर विचार करिवे किंतु मन रखिबा दरकार जदि एई धरा पृष्ठ रे जदि हमर अपराधर दंड हमको मिलुछि ताहार गोटी लाभ अछि कोन लाभ अछि माने लाभर कथा ही तो समस्त को दरकार बेले बेले आपण माने देखुथिबे जो माने पाप रे प्रभु विहीन होई कि चाली छंती से माने को किछि दंड मिलु नाही आपण माने देखुथिबे कहारी जीवन रे एते भयंकर पाप असुचिता से माने आदौ दंड पांती नहीं मिथ्या कहि कि लाभ पार पांती बिजनेस रे बढ़ंती दरकार पड़ले मद व्यापार मध्य करंती गंजाई व्यापार करनथिबे जे दूसरा सरकार मना करिछि तो से चाष करू ना आम लोक माने बहुत भल बाड़िकानी बेले बेले कई बहुत ईश्वर विधान बाहर जाए से माने बहुत उन्नति पाती किंतु अपर पार्श्व जो माने परित्राण पाई डुबन नहीं प्रभु को सेवा करछंती टिके टिके भूल रे एते दंड पाती प्रभु काई के परि करंती जे माने
प्रभुଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ ଯଦି କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କରି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଯାକୋବକୁ ଦେଲେ, ଦାଉଦକୁ ଦେଲେ, ଅବିମେଲେକକୁ ଦେଲେ, ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ମଦ୍ୟପାଇ, ଚୋର, ଡକାୟତ, ଅଶୁଚି, ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଏତେ ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ଚାକିରି କରନ୍ତି, ବୟସ କମାଇ ଦେଇକି ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ମିଛ ବିକି ଦିଅନ୍ତି, ଧର୍ମ ବିକି ଦିଅନ୍ତି, କୌଣସି କ୍ଷତି ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମିଛ କହିଦେବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଘଟେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଲୋକକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 73 ପଦରେ 73 ଗୀତରେ ତାହାର 1, 2, 3 ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ନିର୍ମଳାନ୍ତକରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୋହର ଚରଣ ପ୍ରାୟ ଟଳିଗଲା, ମୋର ପାଦ ବିକ୍ଷେପ ପ୍ରାୟ ଖସିଗଲା। କାରଣ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖି ଦାମ୍ଭିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଲି। ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଖି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଲି। ସମୃଦ୍ଧି ବୋଲି ବୋଧେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ସମୃଦ୍ଧି ଅଛି। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି, ସୌଭାଗ୍ୟ, ତାମାନେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। କି ଭାଗ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ରାତାରାତି ଗାଡ଼ି କିଣିଦେଲା, ଘର ବନେଇଦେଲା। ଦେଖ କି ଭାଗ୍ୟ ତାର। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ ହେବ? 4 ପଦ। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ମରଣରେ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବଳ ଦୃଢ଼ ଥାଏ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପରି କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପରି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। 6 ପଦରେ ଅହଙ୍କାରର କଥା କହିବେ। ଯେହେତୁ ଅହଙ୍କାର ସେମାନଙ୍କ ଗଳାର ହାର ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ, ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ, ମେଦରେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ବାହାରି ଉଠେ। ମନର ବାଞ୍ଛା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମନର ବାଞ୍ଛା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ କହିବେ, ମୁଁ ଏତେ ଆଶା କରିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଧନ ପାଇଲି। ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯେତିକି ଆଶା କରିଥିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ। ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ମନର ବାଞ୍ଛା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଡାହୁଲି କରନ୍ତି। ଓ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଦମ୍ଭ କଥା କହନ୍ତି। ସେମାନେ ଆକାଶରେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ ରଖିଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜିହ୍ବା ପୃଥିବୀରେ ଭ୍ରମଣ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ମୁହ କୋଉଠି? ଆଉ ତଳେ ନାହିଁ, ଆକାଶରେ ମୁଖ ରଖିଛନ୍ତି, ଜିଭ ପୃଥିବୀରେ ବୁଲିବ। ସେମାନେ ଡୁଣ୍ଡିଗୁଡା ଲେଭେଲରେ କଥା ହେବେ ନାହିଁ କି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲେଭେଲରେ କଥା ହେବେ ନାହିଁ। କଥା କହିଲେ ଆମେରିକା ବୋଲୁଥିବେ, ନହେଲେ ଲଣ୍ଡନ ବୋଲୁଥିବେ, ନହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ କୋଲକାତା ବୋଲୁଥିବେ। ତାଙ୍କର ଜିଭ ଖାଲି ପୃଥିବୀ ସାରା ବୋଲୁଥିବ, କାହିଁକି 2 ନମ୍ବରିଆ ମାଲ ଅଛି। ସେମାନେ ଦାମ୍ଭିକର କଥା କହିବେ ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତି ପାଇବେ। ଆଉ 10 ପଦ ପଢ। ତାହାର ଲୋକମାନେ ସେଆଡ଼େ ଫେରନ୍ତି, ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାନପାତ୍ରର ଜଳ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଗାଡ଼ି ଯାଏ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସଫ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପାପ କରି, ଏତେ ଗର୍ବୀ ହୋଇ, ଏମାନେ ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟରେ
ସମୃଦ୍ଧିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବେକାର ବେକାରେ ମୋ ହାତକୁ ସୂଚୀ କରିଛି। ପଢନ୍ତୁ 13 ପଦ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଚି କରିଅଛି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିଅଛି। ଅନ୍ତଃକରଣ ସୂଚୀ କରିଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗିବ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ସବୁ ପାପ ବାହାର କଲି, କଣ ମିଳିଲା? ବେଳେ ବେଳେ କହିବେ ଘରର ଲୋକମାନେ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ବୁଲି କଣଟା କଲ? ଗୋଟେ ଘର ବନ୍ଦେଇ ନାଅ, ଗୋଟେ ଗାଡି କିଣି ନାଅ, ଗୋଟେ ଭଲ ସାମାନ ଘରେ ରଖି ନାଅ, ତୁମର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇନାହିଁ, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପାରୁନାହ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ କିଣି ଦେଇ ପାରୁନାହ, ତୁମେ ବେକାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛ। ଆସଫକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଆପଣା ହାତକୁ ପାପରୁ ପୃଥକ କଲି, ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଶୁଚି କଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆସଫ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ। 14 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ଦିନଯାକ ଆଘାତ ଓ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ଶାସ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏ ରୂପ କହିବି ବୋଲି ଯେବେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାହା କି ରୂପେ ଜାଣିବି ବୋଲି ଭାବନା କଲାବେଳେ ମୋ ପ୍ରତି ତାହା ଅତି କଷ୍ଟକର ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କଣ ମୁଁ ପାପ ଛାଡ଼ିଲି, ମଦ ଛାଡ଼ିଲି, ଅଶୁଚିତା ଛାଡ଼ିଲି, ଚୋରି ଛାଡ଼ିଲି, ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଛାଡ଼ିଲି, ଅଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲି, ଏସବୁରେ କଣ ମତେ ବେକାର ହେଲା? କିଛି କଣ ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ? ଏହା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ବୋଲେ କାଳେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସଘାତୀ ହେବି। କାହିଁକି ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ପାପ କରିକି ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। କାହିଁକି ଧାର୍ମିକ ମାନେ ପାପ ଛାଡ଼ିଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମିଳେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। ଶେଷରେ 17 ପଦ ପଢ। ଶେଷରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧର୍ମଧାମକୁ ଗଲି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଫଳ ବିବେଚନା କଲି। ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫସଲ ସ୍ଥାନରେ ରଖୁଅଛ, ତୁମ୍ଭ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନାଶରେ ପକାଉଅଛ। ସେମାନେ ଏକ ନିମିଷରେ କିପରି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ନାନା ତ୍ରାସରେ ସେମାନେ ନିଃଶେଷ ରୂପେ ସଂହାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସଫ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧର୍ମଧାମକୁ ଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଫଳ ବିବେଚନା କଲେ। ଯୋଉମାନେ ଦୁନିଆରେ ପାପ କରି ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ କଥା କଣ ହେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ଆସଫକୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି? ଖସଡା ସ୍ଥାନରେ। ଏକ ନିମିଷରେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସେପରି ସେମାନେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, 23 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିରନ୍ତର ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଧରିଅଛ। 24 ତୁମ୍ଭେ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ମତେ ପଥ ଦେଖାଇବ ଓ ଶେଷରେ ତୁମ୍ଭେ ମତେ ଗୌରବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଶେଷରେ ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପାପକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଅଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୌରବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁନିଆରେ ପାପ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭାଗ୍ୟବାନ ହଉଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା କହିକି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ନାମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ହେଁ ପାପ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖସଡା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଅଛୁ, ଏକ ନିମିଷରେ ସେମାନେ ଖସିଯିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାତ୍ରିର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେପରି ରାତ୍ରିରେ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ତାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ରୁହେ ନାହିଁ, ମୂଲ୍ୟ ରୁହେ ନାହିଁ, ସେଇପରି ସେମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବେ।
तामाने धार्मिक मानू जगत रे प्रभु एते दुख कष्ट दियंती तांकु दंड दियंती कारण कौन से माने एई जगत रे जो दंड पाती तार गोटे शेष फल अछि कौन तार शेष फल प्रिय लोक माने बिल्कुल मनोयोगी है सुनंदो जदि आपण माने गोटे छोट भूल करू करू जदि प्रभु आपण को दंड दउछंती आपण भाग्यवान अटंती जे अपना पुत्र को प्रेम करती से ताहाको शासन करती भूल करू करू बापा शासन करिवे तार भविष्य जेति बर्बाद न हो जदि आपण माने छोट भूल करू करू जदि दंड पाइले आपणकर भविष्य रे आपणको दंड मिलिबो नाही आपणको दुईटा प्रमाण देबी न एटा को मन रखिबे धार्मिक मानव प्रभु जगत रे काहे की एते कष्ट दियंती काहे की एते दंड दियंती काहे की एते दुख दियंती कारण नरक दंडरू सेमानଙ୍କୁ रक्षा करबा पई चाहନ୍ତି पढंतु प्रथम कोरिन्थिय 11 अध्याय तहिर 27 ରୁ पढंतु ततः जे केही अचोक्य भावरे प्रभुଙ୍କର ଏହି ରୋଟି ଭୋଜନ କରେ କିମ୍ବା ଏହି ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରର ଓ ରକ୍ତର ଦାୟୀ ହେବ। उदाहरण स्वरूप जदि केही प्रभु भोज संबंधी विषय रे जदि भूल कला तेबे ताकू ताहार दंड ମଧ୍ୟ मिलिबो कोन दंड मिलिबो तळको पढंतु କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଆଉ ସେହିପରି ଭାବେ ଏହି ରୋଟି ଭୋଜନ କରୁ ଓ ଏହି ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରୁ କାରଣ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଶେଷ ନ ମଣି ଭୋଜନ କରେ ଓ ପାନ କରେ ସେ ଆପଣା ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ଭୋଜନ କରେ ଓ ପାନ କରେ जे अपना विषय रे सतर्क न होई अपना को परीक्षा न करी अपना को सूची न करी जदि कहीं एई प्रभु भोज रे शामिल हो जाए ताहले से दहिर दंड निमंते आपणार दंड निमंते ताहा करे बोली 29 श्री पद रे कुहागला बेले बेले कहीं कहीं स्त्री स्वामी झगड़ा होइथिबे किंतु प्रभु भोज पई आसी जिवे बेले बेले कहीं मदपान करिथिबे प्रभु भोज पई आसी जिवे बेले बेले कहीं सूची होई नथिबे कहारी कहारी सहित मन मिसु नथिबो किंतु प्रभु भोज पई आसी जिवे एणु प्रभु कहउछन्ते प्रभु भोज रे शामिल हेबा पूर्वरु आपना को परीक्षा करू आ प्रभु भोज को विशेष बोली ध्यान दे विशेष मणि तहिरु भोजन करू नहेले से अपना दंड निमंते ताहा करे अच्छा कौन दंड मिलिबो 30 पद रे पढ ଏହି ହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳ ଓ ପୀଡ଼ିତ ପୁଣି ଅନେକ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ତିନି ଗୋଟି ଦଣ୍ଡ ଅଛି କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଳକ ଥିଲେ ସାଧୁ ପାଉଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ପ୍ରଚାର ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଷା ଦାନ ବରଦାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲେ କେତେ ଲୋକ ଏଡେ ଦୁଷ୍ଟ ଯେ प्रभु भोज को से माने भक्ति करंती नाही जीवन रे पाप थिबो हेले मध्य प्रभु भोज नै नउथिले तेणु प्रभु भोज को अयोग्य भाव रे नेउथिबा सकासु से मानक मध्य रे प्रभु तीन प्रकार दंड कहारी कहारी को किछि किछि दैछंती कोन कोन से तीन गोटी दंड दुर्बल पीड़ित महानिद्रा प्राप्त आमे ठीक रे प्रभु भोज नउछु तो तामाने प्रभु भोज को ठीक भाबरे न नेबा सकासु केते लोक दुर्बल हे गले देखा जाउ छिबे बलवान परी
କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିବେ। କେତେ ଖାଇଲେ, ଔଷଧ କଲେ, ବ୍ୟାୟାମ କଲେ, ବଳ ଆସୁନାହିଁ। ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପୀଡ଼ିତ ହେଇଗଲେ, ରୋଗ ଆସିଗଲା, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ନେଲେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ତ କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି? ପଢନ୍ତୁ 31 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣ ଆପଣର ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ତେବେ ବିଚାରିତ ହେଉନଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ଟିକେ ଆପଣାକୁ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେବି ନାହିଁ, ଆଉ ଠିକ ହେଇକି ନେବି। ଯଦି ବିଚାର କରିକି ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେଇଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଚାରର ଦଣ୍ଡ ପାଇନଥାନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେବା ସକାଶୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଗୀ କରାଇଲେ। ଏଟା ନୂତନ ନିୟମର କଥା ନା ପୁରାତନ ନିୟମର କଥା? ନୂତନ ନିୟମର କଥା। ତାହେଲେ ଡୁଣ୍ଡିଗୁଣା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି କି ସେମିତି ଭୁଲ ଭାଲ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିବେ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଡୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଖାଲି ନାହିଁ, ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଯେକୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବିଷୟରେ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କରେ, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ପାଉଲ କହିଲେ ତୁମେ ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେଇଥିବାରୁ ମରିଛ। ତୁମ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେତେ ଲୋକ ରୋଗୀ ହେଇଛ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ତ୍ରୁଟି ହେବାରୁ କେତେ ଲୋକ ମଲେ, କେତେ ଲୋକ ରୋଗୀ ହେଲେ, କେତେ ଲୋକ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ। ତିନିଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ କି ନାହିଁ? କାହିଁକି ଅଲଗା ଅଲଗା? ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ତ ଗୋଟିଏ। ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଅଳ୍ପ ଧର୍ମ କରିଛି, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ କେବେ ହେଲେ ଦେବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଣୁକରି ନର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। କାହାରିକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିକି ପକାଇ ଦିଆଯିବ, ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥିବ ସେ, ଏତେ କଷ୍ଟ ହବ ତାର। କାହାକୁ ନର୍କରେ, କାହାକୁ କୀଟ କୁର୍ମୀ ଥିବା ଜାଗାରେ ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ। କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ 3 ପ୍ରକାରର ପାପ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ବିଷୟରେ। ତାମାନେ କେହି ଏକଦମ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। କେହି ତାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ ବି କରିଛନ୍ତି, ଭୋଜନ ବି କରିଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ହେଇଛନ୍ତି। କେହି କିଛି ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛନ୍ତି। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣାର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ବିଚାର କରି ଦଣ୍ଡ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ତାମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଯଦି ସମୀକ୍ଷା କରି ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଣ୍ଡରୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଦୈନିକ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଯଦି ନିଜର ବିଚାର କରିବ, ନିଜର ସମୀକ୍ଷା କରିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଣ୍ଡରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ମୁଁ ଠିକ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଯଦି ଆମେ ସତର୍କ ହେଇଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଚାର ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। ତେଣୁ ପାଉଲ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ନିଜର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହୋଇ ଦଣ୍ଡ ପାଇନଥାନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, 32ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କୁହାଗଲା। ଆଉ ଜଗତ
ସହିତ ଯେପରି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଉ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହୋଇ ଆମେମାନେ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ଜଗତ ସହିତ ଯେପରି ଦଣ୍ଡର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଉ, ତାମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବେ। এই ଜଗତକୁ ଦଣ୍ଡର ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଏ ଜଗତକୁ କେଉଁ ଦିନ ଦଣ୍ଡର ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯିବ? ବିଚାର ଦିନରେ, ଶେଷ ବିଚାର ଦିନରେ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଛି। ଶେଷ ଦିନରେ, ବିଚାର ଦିନରେ ଏ ଜଗତକୁ ଦଣ୍ଡର ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯିବ। ତା ମାନେ ବିଚାର ଦିନରେ ଆମକୁ ସେପରି ଦଣ୍ଡ ନ ମିଳେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରି এই ପୃଥିବୀରେ ଥିଲା ବେଳେ ହିଁ ଆମର ପାପର ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରାଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାହେଲେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି, ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ନର୍କ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପାପର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଡିଭାଇନ ପ୍ରୋଭିଜନ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ଏଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ରୋଗ ହୁଏ, ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମରଣ ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମରନ୍ତି। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସକଳ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଅନନ୍ତ ନର୍କ ଦଣ୍ଡରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆଶା ପକାଉଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦୁଷ୍ଟମାନେ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ, ସେମାନେ ଧନରେ ବଢିଲେ, ସେମାନେ ଅହଙ୍କାରର କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅକାରଣରେ ଆପଣ ହାତ ସୂଚି କଲି, ମତେ କିଛି ବି ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଧାର୍ମିକ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ପାଦେ ପାଦେ ତାର ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାହାକୁ ନର୍କ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ଆସନ ବସିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଖୋଲାଯିବ, ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଯିବ, ଆଉ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ପାପ ଥିଲା, ତା ପାଇଁ କଣ ଦଣ୍ଡ ହେଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡରେ। ତେବେ ଆପଣ ଭାବିକି କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରି ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଆମର ଦଣ୍ଡ ସବୁ ପାଇକି ଅନନ୍ତ ନର୍କ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଉତ୍ତମ, ନା ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ କେତେ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦଣ୍ଡ ନ ପାଇ ଅନନ୍ତ ନର୍କରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାଟା ଭଲ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି କାହାର ବିଚାର କରି ପ୍ରତିଦିନ ତାହାର ଅଧର୍ମର ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି? ଅନନ୍ତ ନର୍କର ଦଣ୍ଡରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଦୁଇ ଗୋଟି କଥା କହିବି, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ ନର୍କ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ କରିନ୍ଥିୟରେ 11 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 32ରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ ତାହାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 5 ପଦ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଶରୀରର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଶୈତାନର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦିନରେ ତାହାର ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଇପାରେ। କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଗଲା।
5 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣାଯାଉଅଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଛି, ଆଉ ଏପରି ବ୍ୟଭିଚାର ଯାହାକି ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରିନ୍ଥିୟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବରଦାନ ବି ଥିଲା, ଭାବବାଣୀ ବି ଥିଲା, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ବି ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ପାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ବି ଥିଲେ। ଏପଟେ ପର ଭାଷା କହି ପକଉଥିବେ, ସିଆଡେ ଯାଇକରି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଥଣ୍ଡାରେ ବସିବେ। ଏପଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲି ବୋଲି ପକଉଥିବେ, ଏପଟେ ଗିର୍ଜାରେ ପୁରା ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଯାଉଥିବେ, ଆଉ ସେପଟେ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବଡ ଝାମେଲା ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। ଏଡେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ପାଉଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଡରୁ ନଥିଲେ। ଏଠାରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣା ଯାଉଅଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଛି, ଆଉ ଏପରି ବ୍ୟଭିଚାର ଯାହାକି ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ହୁଏ। ଏପରିକି ଜଣେ ଆପଣ ପିତାର ଭାବ ସିଆକୁ ରଖିଛି। ବାପରେ ବାପ, କି ଭୟଙ୍କର ଲୋକ! କିଏ ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଷ୍ଟର? ପାଉଲ। ଏବେ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ପାଉଲର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ସେମିତି ହେଲା ବୋଲେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ନା 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 ନା, ଲୋକମାନେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ଶୁଣା ଯାଉଛି। 2 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଯେ ଏହି କର୍ମ କରିଅଛି ସେ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂର କରାଯାଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଶୋକାର୍ତ୍ତ ନ ହୋଇ ବରଂ କି ଗର୍ବ କରୁଅଛ। କି ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା! ସେମାନେ ଦୁଃଖ ନ କରି ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ବାପା ଆଣିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୁଅ ନେଇ ପଳେଇଲା ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଶୋକ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହେଇଛି 3 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶରୀରରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଅଛି, ସତରେ ଶରୀରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତାହାର ବିଚାର କରିସାରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଓ ମୋହର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହକାରେ ସମବେତ ହୋଇ, ଦେଖ ତୁମେମାନେ କରିନ୍ଥିୟ ଲୋକମାନେ, ମୋର ସ୍ପିରିଟ, ମୋର ଆତ୍ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 3ଟା ଦଳ। ତୁମେମାନେ ମୋର ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଶରୀରରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆତ୍ମା କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିଲା। ତୁମେମାନେ ଥିଲ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହକାରେ 3ଟି ଦଳ ସମବେତ ହେଇ ଏହା ସ୍ଥିର କରିଅଛୁ ଯେ, ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ପାଉଲ, କରିନ୍ଥିୟର ଲୋକମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିଚାର କଲେ, ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କଣ ହେଲା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ? ଏପରି ଲୋକକୁ ଶରୀରର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଶୟତାନର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦିନରେ ତାହାର ଏପରି ଲୋକକୁ ଶରୀରର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ କାହା ହାତରେ ଦେବା ଉଚିତ? ତାମାନେ ଶୟତାନ ହାତରେ କିଏ ଦଉଛନ୍ତି? ସାଧୁ ପାଉଲ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ କରିନ୍ଥିୟର ଲୋକମାନେ ମିଶି ସେ ବ୍ୟଭିଚାରୀକୁ ଆଣିଲେ, ଆଉ କାହା ହାତରେ ଦଉଛନ୍ତି? ଶୟତାନ କଣ କରିବ? ତାର ଶରୀରର ବିନାଶ କରିବ। ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଛି ତାର ଦଣ୍ଡ
शैतान भल करिकी ताकू देव तार शरीर विनाश हेब मते कहत आज्ञा विनाश शब्द लिखा गला शरीर विनाश केमती हुए शरीर विनाश बोली कहले पाउल कहउछंती शैतान हाथ रे देई देलु तो द्वारा दुईटा काम हेबो कोन कोन काम हेबो तार शरीर विनाश हेबो किंतु आत्मा प्रेज द लॉर्ड शैतान हाथ रे देले शैतान शरीर को ही मारी पारिबो हेले केमिति विनाश करिथिबो शैतान जेमिति आयुबर शरीर से कष्ट देला काहे शैतान आसिला आयुबर शरीर मस्तकर भात नहीं तळी पाद पर्यंत कष्ट देला रोग देला पथा देला पथ देला आउ सार देहरे पोक बाहरिला परि कष्ट हेबाकु लागिला केवल शरीर को दंड देला प्रिय ईश्वर लोक माने शरीर विनाश हेबा पई पाउल प्रभु यीशु करिन्थिया लोक माने से व्यभिचारी को शैतान हाथ रे दे देले एबे शैतान खुशी हिथिबो ना दुख होइतो आज्ञा एबे शैतान बड़ श्रद्धा हिथिबो शैतान कहिथिबो चाहो पाउल तू बढ़िया काम गुटे कर कोन बढ़िया काम ओठी गले यीशु नाम रे दुइरो शैतान बोलुथि किंतु एबे तमर गुटे विश्वासी को ने शैतान बोली देइछ शैतान भाबी देबो कि कथा पाउलो तमर गुटे विश्वासी को मो हाथ रे देलो आ कोन पाई देलो शरीर तार विनाश करिवा पाई शरीर को विनाश करिवा पाई शैतान जेबे जेबे आसी आयुबक शरीर रे देखो हननियर सखीरार शरीर रे देखो से जहार जहार शरीर रे पसिता को विनाश करिछि इस्करियत यहूदार शरीर को देखो ता माने एई लोक मु इस्करियत यहूदार उदाहरण नेबी नै ताहा गुटे अलगा केस किंतु एठारे साधु पाउलो से व्यभिचारी व्यक्ति को शैतान हाथ रे देखछन्ती प्रभु यीशु एवं मंडली सहित मिलित भावरे एबे शैतान निश्चय रोग देबो कष्ट देबो दुख देबो तार शरीर रोग रे मरिबो आ शैतान बहुत खुशी हेबो जेहेतु शैतान को सेई काम भारी पसंद जदि कहा को दंड देवार काम दिया जाए हेले मते कहतो तार शरीर रो विनाश निमंते शैतान हाथ रे ताको दिया गला एथिरे से व्यक्ति रो आत्मा रक्षा पाइबो हालेलुया काई के रक्षा पाइबो जे तो तारो व्यभिचार रो दंड बंचित थिला बेले तार शरीर रे से पाई सारिछि एनु ताहार आत्मा प्रभु को दिगरे रक्षा पाइबो प्रभु को लोक माने एनु करी एठारे स्पष्ट कहा गला केउ दिन रे प्रभु यीशु को दिन रे ताहार आत्मा रक्षा पाइबो ता माने धार्मिक माने जदि विश्वासी माने पालक माने मंडली रो लोक माने जदि प्रभु प्रिय हेउ भूल करंती प्रभु शरीर रे दंड दियंती काहे विचार दिन रे ताको आत्मा को से रक्षा करिवा पड़ता ईश्वर को लोक माने एनु आपण जदि क्रिश्चियन जीवन बिताउ बिताउ दुख भोग करूछथि आपण भाग्यवान काई कि अनंत नरक रक्षा पाइबे किंतु मन रखतो एहा केवल ईश्वर को लोक मान को पई एक कोटा भी जाति मान को पई नाही एक कोटा परित्राण न पाइथिबा लोक मान को पई नाही एई गोटा केवल ताहांको परित्राण प्राप्त डुबित आत्मा रे चालित तांकर मनोनीत लोक माने जो माने ईश्वर परायण जीवन यापन करू करू भूल वशत पाप रे पड़ी जांची प्रभु जेहेतु सेमानर विचार करे सेमान को विचार करे ए जगत रे दंड दियंती
जो द्वारा कि विचार दिन ताकर आत्मा रक्षा पाइब ईश्वर को लोक माने तेरे आपण को गोटे कथा स्पष्ट कर देवा चाहिए विचार दिन आम समस्त को जिते बड़े ठिया करा पुस्तक मान फिटा से आम्भे माने जो माने दंड पाई सारी आमको सेठारे आमर दंड जदि ए जगत रे मिली जाइछि अच्छा ताहले आमर दंड आमको मिलिछि माने विचार न होनु मिलिछि कि विचार हेकी मिलिछि जदि विचार हेकी दंड मिलिछि ताहले आमर आउरी से पुराना केस गुडा को सेठारे ओपन हेबो कि प्रभु जहा को क्षमा दियंती तार अधर्म को से पासोरी जाना तेरे विचार दिन रे सेओ साधु माने आगमन रे ऊर्ध्वन्वित हेबे विचार दिन रे से मानकर दंडर कथा उठा दिबो नाय किंतु से मानकर कर्मानुसारे पुरस्कार से माने पाइबे जेहेतु सेते बेले से माने मेष शावकଙ୍କର कन्या हेके थिबे एनो द्वितीय तिमोथी 4 अध्याय तार 8 पद पढंदो विचार दिन रे मंडली को पुरस्कार मिलिबो सिना से दिन मंडली को आउरी कोनोसी दंड मिलिबो नाही अध्यावधि मो निमंते धार्मिकतार मुकुट रखा जाय अछि अध्यावधि मो निमंते धार्मिकतार मुकुट रखा जायछि ताहा सेही महादिन रे न्यायवान विचारकर्ता प्रभु मते देबे हालेलुया विचारकर्ता प्रभु मो निमंते धार्मिकतार मुकुट रखिछथि महादिन रे से मते मुकुट देबे अच्छा हेले दंड केबे मिलिछि आंकर किछ भूल हेइनी कि लाइफ रे देखिबा टिके द्वितीय कोरिन्थियो तार 12 अध्याय को चलंतु सेठारे पाउलर सब केस क्लोज हो जाई छी पाउल भलो प्रचारक हेले मोदे बड़ टेम्पर लोक छिला छै देखंतु तार टेम्पर टिके हां 11 अध्याय टिके देखिबा और 24 रु पढो टिके फास्ट मोड जल्दी एहा तुममानक निमंते ओके मु जिहुदी मानक थारु 5 थर 39 प्रहार पाइछि 3 थर बेट माड थरे प्रस्तरा घात 3 थर जहाज भंग अगाध जलरे दिवारात्र क्षेपण करिछि अनेक थर यात्रा करिबारे नदीर विपदरे डकायत विपदरे सोजाति थारु विपदरे विजाति थारु विपदरे आउ नगररे विपद प्रांतरे विपद समुद्ररे विपद खंड भाई मानक ठारू विपद परिश्रम कष्ट भोग उजागर क्षुधा तृषा अनेक थर उपवास शीत उलंगता 30 रे कहूची 23 रे कहूची मो पागल परी कहूची मो अधिक रूपे ख्रीष्टंकर सेवक मो कम नाय 22 रे कहूची कोन से माने खाली ए प्रिय के मो मध्य ए प्रिय से माने कोन इस्राएल मो मध्य इस्राएल टेम्पर कथा ना नहीं आगे एटा तापर 30 रे कहूची जति मोहर दर्प करिवार दरकार हुए मोर दुर्बलता रे दर्प करिवे तापर 12 अध्याय रे कहूची जो दर्प करिवा भलो नाही जे हेले दर्प करिवा को पडुची बोलुची देखो दर्प करिवार भलो नाही जे दर्प करिवा को पडुची केमती कथा आइता भल नाही तो काहे करछु गर्व करिवार नाही से ना करिछि 40 दिन फास्टिंग करिछि बोले केमती कथा सेटा गर्व करिवार नाही से ना हमें कम दान देइछु कि हमें देले सभा आइछि बोली केते लोग कहबे गर्व करिवार भल नाही से ना हमें देले का पास्टर बोलछुछि ए पाउल बुढ़ा बेल को टिके एते टेम्पर कथा जाको आरंभ कला हेले प्रभु देखिले सारा जीवन
भलरे सेवा करी ए मल्ला बेले को काई की टेम्पर होची बुढ़ा बेले को काई की बड़ बड़ कथा कहूची हेले प्रभु देखले हो यार टिके मेडिसिन देवा आगु टिके ट्रीटमेंट करबा तबे प्रभु कोन कले पढंतु तारो सात पद मो जेपरी अतिशय गर्वी न होए एथि निमंते मते प्रहार करिबा पाई मोर शरीर रे शयतानर दुष्ट स्वरूप गोटिए कंटक दिया गला हेले प्रभु देखिले पाउल एड़े गर्व हेलानी एबे अतिशय गर्व सेमती न हुए प्रभु कोन कले आकु टिके बाड़ेबा को पड़बो ये प्रेरित हो कि बिशप हो कि स्पीकर हो कि डायरेक्टर हो कि गवर्नर हो कि जहां भी हो आर गर्वर ट्रीटमेंट न कले ये लुसिफर सागरे पड़बो से कोटा रे तेणु करी प्रभु कहले ना 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 तोर कोटा अलगा बाबू तोते मरा पिटा हेबो तोर दंड सब एठारे मिलिबो तू क्लियर हेबो तापरे तते स्वर्ग रे स्थान मिलिबो सारा जीवन कष्ट पड़ी ए शेष काल रे टेम्पर हे कि नरक जीवा ठारू प्रभु ताहाकू रक्षा करछथि हेले अतिशय गर्वी न होए एति भाई प्रभु को डॉक्टर को पठाइले शैतान आसला जेमती शैतान आसला प्रभु देखिले जे आकु नम्र करिबा पई कार बाइबल क्लास काम देबो नै काहे कि पितर को ये उल्टा गाड़ी करी छि गुट जगह रे तेणु बुढ़ा पितर को ये सुनिबो नै ये बेसी ज्ञानीटा आउ आकु शिक्षा देला परी लोक केही नाहंती तेणु प्रभु देखिले या भीतरे तो होली स्पिरिट अछि ये पवित्र आत्मा थाई थाई के ये गर्व हलाणी तो प्रभु देखिले आकु जदी भलो टीचिंग देबार अछि बोले अपोजिट पार्टी रो ही डाकिले हेबो तेणु प्रभु डाकिले शैतान के आवे शैतान कहला कोन हला प्रभु बेसी दिन को मते मने पकैलो नहीं तू आइबो बरे जाइथिलो एबे आउ जन को साबार करबार अछि बोल ने कहा को नहीं पाउलो ओ प्रेज द लॉर्ड बोली छी काई भी बोले ये पाउलो चुवारे बोले शैतान को घोड़ुची प्रभु पाउलो को कोन करिबार अछि किछि नाही से टेम्पर कथा हला बेल को हल्लो करी पछाड़ गोटे कुबा देबा प्रहार बोली रखा हेले पाउलो टिके शेष बेल को बेसी फुटाणी मारछला मो कहा बोली नुए कारण से माने का पास्टर की मो भी पास्टर मो भी एमती केतना टेम्पर कथा हला बेल को प्रभु शैतान को कहले सेते बेले से निजर गर्वर कथा कहबो हल्लो करी ताकू प्रहार करिवो शैतान आसला जेमिति आसीची पाउलो को देखा गला पाउलो यीशु को नाम रे दूर हो बोलू से टेके बसी देखिबो काहे के होसु से यीशु का पठी चलती एटा घोड़ी ले जीवटा नाही एटा अपॉइंटमेंट पाई के आसीबाटा कोन पाई आसीलो तोते प्रेम करबी तोते क्लास में भी ओ सब्जेक्ट रे नम्रतार सब्जेक्ट कोन करबो तू देखनु तो गर्व ही के देखा एले पाउलो प्रचार बेले को एमिति टेम्पर कथा हला बेले को से एमिति गुटे माटो मारिला जे पाउलो कहउथिले आगे मु 39 प्रहार खाइछि बोलबार फुटाणी होला बेले को एमिति गुटे प्रहार शैतान देला जे मु आउ किछि नुहे मु जहा है प्रभु को अनुग्रह रे खाइछि हालेलुया प्रिय ईश्वर बोलत माने कोथरा मु बोली बेसी एबे शैतान रो बिथा पड़ला कि कोटा गुटे तो पड़ला ना कि एमिति माटो पड़ला जे आउ मु नुहे मु जहा है जी ख्रिस्त को अनुग्रह रहे जी हालेलुया
हेले प्रिय ईश्वर लोक माने शैतान को दूर हेबा पाए बोली पाउल प्रार्थना कला प्रभु कहले ना 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 एडे बड़ भूल काम कोई करबी नहीं से थिबार अछि से थिले त तू सुधरिबू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमे दुनिया को हजार लोग सिखेबू किंतु आमे जदी न सिखबा निजे निजे हमको सिखेबा पई जण को पठेबे से आसी करी भलो करी सिखेबो कुटी कुटी करी एतिकी बेले को जदी पाउल घरे को गुटे प्रार्थना मा नले गुटे प्रचारक बोले टिके दर्शन देखबा मां बापा जदी जाइथांते पाउल देहरे कोन देखा जाइथांता आगे हां शैतान ताहले से प्रार्थना मा हो से प्रचारक हो से बालक हो आसी कोन बोली कोई थांते आगर पाउल आउ नाही ता घरे जाई पशु पशु कोन देखा गला रे पूरा शैतान धरि देछि सत कथा ना नाही ईश्वर को लोक माने काहार विचार करंतु नाही प्रभु का को कोटारे पकई छिंती निजर खाली कोडी काठ काडी काडी चलंत हालेलुया हालेलुया पाउल को प्रभु दंड देले शैतान को पठाई के दंड देले शेषरे प्रभु कहिले ओरे ए शैतान दूर हेबो नाही किंतु जेतिकी अनुग्रह दरकार साहाय्य दरकार प्रचार पाई दरकार मु साहाय्य करिबी हिलिंग पाई दरकार साहाय्य हेबो आ प्रचार रे जेते सेवा अछि अनुग्रह अनुग्रह अर्थात आमे तुमको साहाय्य करिबा यथेष्ट साहाय्य करिबा सेवा तुमरो बंद हेबो नाही किंतु ये मारिबा लोक थिबो तुम पाखरे अनुग्रह प्रभु यथेष्ट देले एनु पाउल शेषरे कोन बोली कमेंट दउछंती पढंतु तारो न पद आउ से मते कहि अछंती आम्भर अनुग्रह तुम निमंते यथेष्ट कारण दुर्बलतार आम्भर शक्ति सिद्ध हुए अतएव जेपरि ख्रीष्ट को शक्ति मो ऊपर अवस्थान करे पाउल को सिद्ध करिबा पाई नम्र करिबा पाई प्रभु शयतान दूत स्वरूप गोटिए कंटक को पठाई आ पाउल को प्रभु सिद्ध करे नम्र करे जो द्वारा पाउल ए संसार रे निजर अधर्मर अपराधर दंड पाइले अनंत नरक रक्षा पाइले एनो प्रभु को लोक माने पाउल साहस रे कहउछन्ते मो पाई धार्मिकतार मुकुट रखा जायछि विचार दिनरे प्रभु ताहा मते देबे तामाने विचार दिनरे हमको दंड नाही हमको मुकुट मिलबा को जाउछे विचार दिनरे आमे दंड पाइबा नाही हमर जहा जहा परिश्रम करियोछु ताहार घोषणा करा जब काई के हमर दंड एठारे क्लियर हे जाइछबो एनो विचार दिनरे अरे साधारण कथा भाबुनंती आगमन मेळको मंडली चली जाइछबो ख्रीष्टंकर भार्या भावरे निज भार्या को से आउरे तार पुराना पाप खोली की पचारी जागे ना से दिन मंडली तांग सहित सिंहासन रे मो से परिचय करे से परि तुमे जय करिवो तेबे मो से परि पितांग सिंहासन रे बसछि तुमाने से परि मोहर सिंहासन रे बसबो जय पाइथिबा मंडली सती कन्या न्याय मंडली निष्कलंक निखुंत एठारे करिवे प्रभु एठारे करिवे सब दाग को गोटे गोटे लिभाइबे गर्व अहंकार पाप असुचिता और सकल अधर्म को प्रभु एठारे दूर करिवे परिष्कार करिवे नम्र करिवे पवित्र करिवे एनो शरीर रे कष्ट दियंती जेतु शारीरिक शरीर क्षय पाइबे आत्मिक पुरुष वृद्धि पाइबो एनो साधु मानव से बहुत निंदा बहुत कष्ट रे पकाई से सूची करंती परिष्कार करंती एणु कहा गला जेसाय 48:10 रे आमी तुमको दुख रूप भाई रे मनोनीत करियोछ दुख दे प्रभु परिष्कार करिवे आ ए दुख तांकर अनंत नरकर दंडरो तांको रक्षा करिवो एणु प्रभु लोक माने विचार दिन रे आमे जे परि दंड न पाइबा एथि पाए प्रभु ये धरा पृष्ठ रे हमको विचार कर दंड दियंती
ସେଦିନ ବିଚାର ଦିନରେ 7ଗୋଟି ପୁସ୍ତକ ଖୋଲାଯିବାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ସେଥିରେ ଆମର ଯାହା ଯାହା କର୍ମ ଲିଖିତ ହେଇଥିବ ତଦନୁସାରେ ଆମେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବା। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିକି ଆଜିର ସେବାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ମନର ଗତିରେ ଚାଲିପାରିବା, ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନରେ ଚାଲିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁର ବିଚାର କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ এই জগତରେ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଇକି ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପାପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେଉ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେଉ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ନୁହଁ, କେବଳ ଦୟା ଆମର ଉପରେ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଭୁଲ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଟେ। ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ନରକ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇହକାଳରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆଜି ଏକ ସଂକଳ୍ପର ସହିତ ଏଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେପରି ପାପ ନ କରେ,